Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. Donc ça sera Inch'Allah le dernier chapitre dans notre premier semestre. C'est l'excrétion urinaire ou la amaliyat farz al-bawl. Donc في هذا لو شابيتر دونك غادي نشوفوا مناش كيتكون لينا البول غادي نعرفوا شنو هما الاعضاء المسؤولين على افراز البول اي بيان سور غادي نشوفوا حتى هو الدور ديال الكليتين في عمليات التبادلات على مستوى الجسم ديالنا. Donc, la première activité, c'est la composition de l'urine et son origine. يعني غادي نعرفوا منين كيجي لينا البول et la composition ديالو يعني مناش كيتكون لينا. C'est bon? Alors commençons par cette petite introduction. Donc l'excrétion urinaire vient clore les fonctions de nutrition en plus des alvéoles pulmonaires, des villosités intestinales et des capillaires sanguins. Donc les tubules rénaux sont aussi des surfaces d'échange. En effet, les tubules rénaux ont pour tâche l'épuration du sang en éliminant les déchets donc cellulaires et les éléments qui sont présents en excès dans le milieu intérieur. Ainsi, le rein joue un rôle crucial dans le maintien de la stabilité du milieu intérieur, ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc غادي نشرح لكم هذا الباراغراف. دونك عمليه افراز البول يعني عندها واحد الدور حتى هي مهم في التبادلات اللي كتوقع لينا على مستوى لو كور ديالنا. بيان سور كتضاف لينا التبادلات اللي كنا شفنا ديجا، يعني التبادلات اللي كتوقع لينا على مستوى الشعيرات المعويه اللي كنا سميناها لابسوربسيون انتستينال اي تبادلات تنفسيه اللي كتوقع لينا بيان سور ما بين الحويصلات الهوائيه والهواء اللي كنستنشقوا. سي بون دونك هادوك لي تيوبول رينو ولا الانابيب الكلويه، يعني بويسكو الكلي هو اللي كيدير لينا التصفيه ديال الدم. دونك بيان سور عندهم واحد الدور مهم في تصفيه الدم وكيحيدوا لينا لي ديشي اللي كيكونوا عندنا في لي سيلول. سي بون دونك انسي غادي نعرفوا باللي الكليتين عندهم واحد الدور مهم في لو مانتيان دو ستابيليتي دو ميليو انتيريور، يعني كيخليو لينا واحد كيخلقوا لنا واحد التوازن في الداخل ديال الجسم ديالنا. دونك les questions qui se posent. Donc l'urine est un liquide rejeté constamment par l'organisme. Elle est chargée de déchets. Donc quels sont les constituants de l'urine et comment est fabriquée l'urine? Donc هادو هما الأسئلة اللي كيطرحوا لينا في هاد الدرس. دونك البول هو واحد السائل اللي ديما كيطرحوا لينا الجسم ديالنا بواحد انتظام، يعني دائما الانسان كيكون في حاجه انه يتخلص من البول، يعني واحد الاوقات اللي معينه. دونك غادي نعرفوا شنو هو البول ومناش كيتكون اي كيفاش كتتم لينا لا فابريكاسيون دو سو ليكيد. Donc maintenant on va voir les constituants de l'urine. يعني مناش كيتكون لينا البول. L'urine est composée à 95% d'eau، يعني في واحد لو بورسونتاج ديال 95% تقريبا ديال الماء et à 5% de déchets، و5% اللي بقات كلها عباره على دي ديشي اللي تخلص منهم لو كور ديالنا. Alors les déchets azotés excrétés dans l'urine regroupent l'urée, la créatinine, l'ammoniac et l'acide urique. Donc هادو كلهم des composantes اللي كنلقاوهم في l'urine et bien sûr qui sont sous forme de déchets. Donc bien sûr غادي نتعرفوا عليهم en détail في les parties suivantes. Donc les ions bien sûr ou les déchets donc ils regroupent quelques ions tels que le sodium, le potassium et l'hydrogène et le calcium sont également éliminés. Donc هادو كلهم هاد les constituants هاد les ions et هاد les déchets كيطرحوا لينا مع البول bien sûr بالاضافه لهذيك 95% ديال الماء. Donc maintenant, on va voir quelques expériences, ou plutôt la mise en évidence de l'eau dans l'urine. Donc, bien sûr, كيف ما كتشوفوا, donc درنا واحد le tube, bien sûr, حطيناه على النار, donc يبان لينا l'apparition de quelques gouttes d'eau في le tube à essai. Ainsi كنفهموا باللي l'urine est composée essentiellement d'eau. يعني فيما غتكون لينا واحد l'évaporation, bien sûr, suite à l'action du chaleur, donc غادي نعرفوا باللي كاين عندنا de l'eau. Donc ici, في la deuxième photo, كتبان لينا la composition de l'urine chez une personne normale. Donc خدينا l'urine d'une personne normale. Bien sûr كناخذ واحد la personne normale حيت par exemple إلا كانت une personne diabétique ولا شي حاجه دونك كيكونوا زايدين لينا d'autres composantes. Donc حنا بغينا une personne normale باش نعرفوا مناش كيتكون البول في الحاله الطبيعيه.
Donc on va نشوفوا la composition de quelques composés organiques et inorganiques, bien sûr grammes par litre. Donc les compositions ce sont en grammes par litre. Donc premièrement on a l'urée. Donc l'urée on a 20 grammes par litre. Donc bien sûr l'urée fait partie des déchets. Donc on a la créatinine 1 gramme par litre, l'acide urique 0,3 g par litre, l'ammoniac 0,5 g par litre. Donc les glucides, les lipides et les protéines 0. C'est normal. Donc les déchets ما غنتخلصوش من شي حاجه اللي indispensable notre corps. Donc l'eau 950 grammes par litre, le sodium 1 g par litre, le chlorure 6 g par litre, sulfate 1,8 par litre, phosphate 1,2 par litre, magnésium 0,1 par litre, potassium 6 g par litre et le calcium 0,015 g par litre. Donc bien sûr كتشوفوا باللي l'urine عندهم bien sûr كيتكون لينا من واحد les composantes les bien sûr différentes bien sûr كل وحده كتشكل لينا واحد لو pourcentage من الكميه الكامله. دونك وكنلاحظوا باللي عندنا واحد لا دومينانس ديال لو et bien sûr les déchets اللي هما sous forme d'ammoniac, d'acide urique, de créatinine et d'urée. C'est bon? Donc maintenant l'urée, l'acide urique et la créatinine sont des substances organiques qui se retrouvent dans l'urine et qui ne font pas partie des nutriments. Donc voilà, ce sont des déchets, donc ils ne font pas partie des nutriments. يعني ما كيدخلوش لينا bien sûr في les nutriments اللي كيحتاج le corps ديالنا. Bien sûr اللي كنا شفنا باللي كيمشيو لينا في le sang et la lymphe durant l'absorption intestinale. Donc ainsi كنفهموا باللي ملي الجسم ديالنا ملي كيتخلص من les déchets راه كيكون استفد totalement من كاع les nutriments وكيحيد لينا غير داكشي اللي غيضر بلو كور ديالنا. Donc maintenant, on va voir la composition du plasma. Donc il a عقلتو في la circulation sanguine, on a parlé du plasma. Et qu'est-ce qu'on a dit à propos du plasma? Donc on a dit que les cellules telles que les globules rouges et les globules blancs donc بين في واحد le liquide qui s'appelle le plasma. Donc maintenant, غادي نتعرفوا أكثر على هذا البلازما. Donc le plasma est un liquide qui contient des aliments. Donc bien sûr qui contient le glucose, les lipides, les protéines. Ou bien sûr les nutriments qui يمشيو لينا في le sang bien sûr après l'alimentation. donc من بعد ما كناخذوا وجبات كيستافد الكور ديالنا من هاد لي nutriments. Donc bien sûr كيتكون لينا حتى من les sels minéraux et les vitamines. Donc les déchets le plasma عاوتاني كنلقاو فيه des déchets comme l'urée, l'acide urique, dioxyde de carbone. Donc, et les hormones produites par les glandes endocrines. Donc les glandes endocrines ou les glandes qui sont le corps ديالنا. Bien sûr il y a deux types de glandes, les glandes endocrines et les glandes exocrines. Donc bien sûr les glandes endocrines les هما les testicules ou la الخصيتين, les ovaires, le mabide, le pancréas, etc., etc. Donc les substances de défense, bien sûr les anticorps et interférents et l'eau. Bien sûr les anticorps هما مضادات الأجسام. يعني البلازما كنلقاو فيه مجموعة من les constituants اللي منهم les nutriments, les déchets, les hormones et les substances de défense. يعني اللي كيحميونا. C'est bon? يعني كيديروا لينا واحد la défense contre les corps اللي يقدروا يهاجموا le corps ديالنا. Donc maintenant on va voir la comparaison entre la composition du plasma et celle de l'urine. Donc puisque le plasma englobe واحد العدد كبير ديال les composantes, donc غندير واحد المقارنه ما بين الكومبوزيسيون دو بلازما et الكومبوزيسيون اللي كنلقاو في البول. دونك كيف ما كتشوفوا في هذا لو طابلو دونك عندنا في الاول لي كومبوزون دو بلازما et après les composantes اللي كنلقاو في l'urine. Donc tout d'abord غادي نشوفوا لو. دونك عندنا 900 tandis que pour l'urine 930 à 945. Sodium 3,10 à 3,45 tandis que l'urine 2,75 à 5. Le potassium 0,14 à 0,20 tandis que l'urine 1,5 à 4. Le calcium 0,09 à 0,11 tandis que l'urine 0,1 à 0,4. Magnésium 0,015 à 0,027 في البلازما tandis que l'urine ما كاينش. Le chlore 3,4 3,9 في البلازما tandis que l'urine كنلقاو 4 à 9. Le phosphore 0,025 في البلازما à 1,1 في l'urine. Donc
les protides 65 à 75% في les plasmas في l'urine كنلقاو moins de 0,5 donc كنلاحظوا واحد la chute اللي ملحوظة donc pour l'urée donc كنلقاو 0,15 à 0,50 في البلازما في l'urine 10 à 35 l'acide urique 0,02 à 0,07 في البلازما tandis que في l'urine كنلقاو 0,35 à 1 la créatinine 0,005 à 0,018 في البلازما donc في l'urine كنلقاو 0,5 à 2,25 donc les lipides كنلقاو 1,5 à 2,6 في البلازما tandis que في l'urine كنلقاو quelques traces يعني ما بقاوش لينا لي ليبيد et le glucose 0,8 à 1,1 في البلازما وهذا هو المعدل اللي كيكون عند الانسان الطبيعي في الدم ديالو ديال الجلوكوز tandis que في l'urine عندنا 0 donc الا لاحظتوا في هذا لو طابلو لي نوتريمون بيان سور ملي درنا اون كومباريزون بين البلازما والورين كنلقاوهم باللي ما كيبقاوش لينا في الورين يعني كيكونوا في البلازما كيستافد منهم لو كور وهذاك الشيء اللي كيتخلص منه الجسم ديالنا على شكل بول ما كيبقاش فيه لي نوتريمون طوندي كو لي ديشي كيتزاد لو طو ديالهم في l'urine. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc la comparaison des résultats donnés par ce tableau permet de faire des remarques suivantes. Donc le glucose, les protides et les lipides présents dans le sang sont absents de l'urine. Voilà, donc l'appareil urinaire joue le rôle d'une barrière vis-à-vis de ces substances. Donc l'appareil urinaire, يعني الجهاز البولي كيدير لينا يعني بحال كيدير لينا واحد لا باريير contre هاد لي سبستانس هادو contre les nutriments. سي بون يعني ما كيوصلوش ليه باسكو لاباري اورينير غادي تخلص لينا غير من داكشي اللي محتاج ليه لو كور ديالنا. Donc les sels minéraux, l'urée, l'acide urique présents à la fois dans l'urine, donc l'appareil urinaire joue le rôle de filtre sélectif vis-à-vis des substances. هنا عاوتاني كدينا واحد لا فلتراسيون واخا يعني كتختار لينا شنو غادي تخلي يعني مناش غادي تخلص في البول وشنو اللي غادي يبقى في لو كور ديالنا. Donc l'ammoniac présent dans l'urine est absent du sang, ce qui montre que l'appareil urinaire élabore certaines substances, il joue donc le rôle sécréteur. Donc ولاحظنا باللي ما كانوش عندنا واحد لي سبستانس في البلازما ولا في الدم اي تزادوا لينا في البول انسي كنفهموا باللي هذاك دوك المسالك البوليه ولا هذاك الجهاز البولي عنده واحد الدور في لي لابوراسيون يعني كيطور لينا واحد لي سبستانس اللي كنشوفوهم pour la première fois في le corps ديالنا. Donc d'après cette activité qu'est-ce qu'on constate? Donc que l'appareil urinaire joue un rôle de barrière vis-à-vis les nutriments, donc joue un rôle de filtre sélectif vis-à-vis les déchets et il élabore certaines substances, bien sûr qu'on les voit pour la première fois, donc il a le rôle de sécréteur. Donc ainsi on a arrivé à la fin de cette vidéo, donc de cette activité. J'espère que vous avez compris ou la différence entre la composition du plasma et celle de l'urine. Donc j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.